हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा मॉर्निंग फिटनेस एक्सरसाइज के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इस पर करते हैं। 50 से 3 राउंड करेंगे इसके। अब साइड चेंज करके करेंगे हम लोग। साइड चेंज करेंगे हम। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट 3 राउंड। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, इसमें 100 राउंड करने थे। Last one. 5, 4, 3, 2, 1, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, साइड चेंज कर लेंगे। 2, 1, stop. Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 1. 5, साइड चेंज। 3, 2, 1, stop. Round 2. 5, 4, 3, 2, 1, go. सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। 4, 3, एक्सरसाइज नंबर 3। 1, stop. Round 3. 3, 2, 1, go. Head side change. 1, stop. Round 4. 5, 4, 3, 2, 1, go. This side change. 5, This side. 4, 3, 2, 1, stop. Round 5. Halfway there.
5, 4, 3, 2, 1, go. Exercise number 4. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Round 6. 5, 4, 3, 2, 1, go. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Round 7. 3, 2, 1, go. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Third change. Round 8. Last one. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bada, are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, go. Round 1. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Exercise number 5. Round 2. 5, 4, 3, 2, 1, go. Third change. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Round 3. 3, 2, 1, go. Third change. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Round 4. Round 7. 5, 4, 3, 2, 1, go. Third change. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Round 5. Halfway there. 5, 4, 3, 2, 1, go. Third change. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Round 6. Exercise 8. 5, 4, 3, 2, 1, go.